मत करो महा ऐसा, बहुत पछताओगी। पानी की बूंदों ने गिरते हैं उसके बेकाबू होते जज्बात को मजीद बेलगाम किया था, जबकि महा उसके गिर्द अपना हारस मजीद तंग कर गई। उसकी आंख से खामोश बेआवाज आंसू बहा था। मुझे मंजूर है, वो चेहरा ऊपर उठाए उसकी सुर्ख पड़ती नजरों में देखते बोली थी। माहिर ने खुमार से सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। वो सख्ती से लब भीज गया। वो लड़की मासूमियत में भी बहुत चालाक निकली थी। पहले उसके सीने में जज्बात जगाए और अब उसे खुद के करीब आने पर मजबूर कर रही थी। माहिर ने सख्ती से उसे खुद से दूर किया था। महा ने दर्द आंखों में भरे उस जालिम देव को देखा जो माथे पर बल डाले खड़ा था। तुम जल जाओगी महा, खाक हो जाओगी तुम। वो नजरें उसके दिलकश सरापे पर से हटाए सख्त लहजे में बोला। महा सर झुकाए रोने लगी थी। वो रो रही थी और माहिर को वो आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हुए थे। दिल शिद्दत से तड़प रहा था उसे छू कर महसूस करने को, लेकिन वो तो सदा का ठहरा अनापरस्त मगरूर बादशाह कहाँ दिल को इजाज़त दे रहा था। वो दिल वो बहुत जालिम है, किसी के साथ भी लग जाता है। उसे कहाँ पता था सामने वाला बेहिस है। वो आंखें रगड़ते बोली थी। उसका खूबसूरत वजूद हौले से लहजने लगा था। आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, बालों की लटें चेहरे के अतराफ चिपकी हुई थी। ले लें बदला आप, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। माहिर वो रोते हुए आगे को बढ़ गई। वो उसके पास से गुजर गई। ठंडी हवा का झोंका बिना सहरा में बारिश बने हर गुजर गई। अपना हारस छोड़कर उसके बाजुओं की नमहाट वो अब भी अपने करीब महसूस कर सकता था। वो जाकर खामोशी से थोड़े फासले पर खड़ी गाड़ी में बैठ गई। आंसू बेआवाज बहने लगे थे। वो मुट्ठियां भेजे चलता आया और ड्राइविंग सीट संभाली। दिल बोझल हो रहा था। उसके साथ का तमन्नाई हो रहा था। दिल गिड़गिड़ा रहा था उसे पाने को। वो लब भेजे तन्हाई बोझल दिल के साथ गाड़ी चलाने लगा। महा की सिसकियां गाड़ी में गूंजने लगी थी। पहली मोहब्बत, दिल में पैदा होने वाला अनोखा सा जज्बा, अछूता सा एहसास जो अब मुकाबले की मेहरबानी के चलते मरने लगा था, मुरझाने लगा था। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। रोना बंद करो, वो जबरे भेजे उसकी हिचकियां खाते वजूद को देखते बेजार लहजे में बोला। महा ने सुर्ख नजरें उठाकर उसे देखा। क्या वो वाकई सफाक था? क्या महा खान ने एक गलत इंसान से मोहब्बत की थी? क्या बदले के आगे उसे कुछ नजर नहीं आता था? क्यों गला घोंट कर मार दोगे मुझे? वो आंखें रगड़ते बोली। तभी माहिर ने माथे पर तिमड़ी चढ़ाई उसे देखा। दिल एकदम तड़प गया था। वो सब नजरों से उसे देख रहा था। वो वापस सड़क पर नजरें जमाए गाड़ी चलाने लगा था। घर के आगे 30 सेकंड गाड़ी रुकी। गेट तेजी से खुला। उसने पोर्च में गाड़ी रोकी और महा जल्दी से भागती हुई अंदर चली गई थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती उसी कमरे में चली गई थी जिस कमरे में वो तैयार हुई थी। पीछे वो लब भेजे नीचे बने एक रूम में दाखिल हो गया। अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में बंद हो गया। उसे अपना जिस्म सुलगता महसूस हो रहा था। उससे भी ज्यादा अपना दिल कोयलों पर जलता महसूस हो रहा था। वो फ्रेश होते बाहर निकला। आईने में खुद को देखा। वो एक खूबसूरत जवाहरत का शिकार मत था और वो लड़की हुस्न में अपनी मिसाल आप। क्या अलेक्जेंडर को मोहब्बत करने का हक नहीं था? अगर वो उससे मोहब्बत करता है, क्या इजहार करने का हक नहीं था उसे? वो बेड पर आते लाइट बंद करते लेट गया। बार बार करवटें बदलने लगा था। दिल बहुत बेचैन हो रहा था। आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई थी उसे छूने की? वो उठकर बेड पर बैठ गया। बालों में शदीद बेचैनी से उंगलियां चलाई थी। चैन सुकून सब तबाह हो गया। एक लम्हे में कुछ लफ्जों की वजह से, उसके इजहार की वजह से, उस नाजुक वजूद की वजह से साइड दरार से सिगरेट निकालकर सुलगाते लबों में दबाई। वो आज पहली बार सिगरेट पी रहा था। वो हमेशा सिगार लबों में दबाता था, लेकिन आज सिगरेट उसके लबों में थी। 1 2 फिर 3। उसने कई सिगरेटें फूंक ली, लेकिन दिल का सुलगना बंद ही नहीं हो रहा था। दिल घबरा रहा था शदीद बेचैनी में।
یہ تم نے کیا کیا بٹرفلائی؟ وہ گہری سانس بھرتے بولا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی اسمیل پھیل گئی تھی۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دل بہت تیز رفتاری سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے سگریٹ غصے سے دور پھینک دی۔ بیڈ سے اترتے وہ کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح ہو رہی تھیں۔ دی ڈیڈلی گینگسٹر کو پہلی بار سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پہلی بار دل بے چین تھا۔ وہ لب بھیجے بالکنی میں آتا واپس سے سگریٹ سلگا گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو منجمد کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا جسم تپ رہا تھا۔ کہا بھی تھا میں نے تم پچھتاؤ گی۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے تصور کرتے ہنکار بھرتے بولا۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ بارش اب بند ہو چکی تھی لیکن موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے ہٹا اور پھر کمرے میں سے باہر نکل گیا۔ غصے سر پر سوار ہوا تھا۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ مٹھیاں بھیجے بڑبڑایا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا۔ اس کی نظر کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ قدم کمرے کی طرف بڑھے۔ وہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ دل اندر جانے کا بول رہا تھا اور دماغ پلٹ جانے کو۔ اس نے دروازے کا ناپ گھمایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بے ساکھ نظر بیڈ پر گئی تھی۔ وہ کمفرٹ اوڑھے اس کا سکون برباد کیے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب بکھرا ہوا تھا۔ مٹھیوں میں کمفرٹ دبائے وہ کسی بچی کی ماں سو رہی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ پاگل ہوتے دل کے ساتھ بیڈ پر جا کر بیٹھا تھا بالکل اس کے پاس۔ تم خود تو جلنے کی خواہش مند ہو۔ تم نے مجھے بھی گھسیٹ لیا بٹرفلائی۔ وہ اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ آنکھوں میں ٹھنڈک اتری محسوس ہوئی۔ دل سکون حاصل کرنے کے بجائے مزید بے چین ہو گیا۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے چہرے کے ہر نقوش کو لبوں سے عقیدت سے چھو گیا۔ دل میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ سکون ہی سکون تھا لیکن وہ ہیزل گرین آنکھیں کناروں سے سرخ ہونے پڑنے لگی۔ وحشت سی اس کے دل پر قبضہ جمانے لگی۔ تم مجھ سے زیادہ خطرناک ہو۔ میں لوگوں کو مار دیتا ہوں۔ تم ایڈکٹ بنا لیتی ہو، عادت لگا دیتی ہو۔ تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کے پلکوں پر انگلی پھیرتے مدھم سرگوشی کرتا بوجھل لہجے میں بولتا۔ کان پر جھکتے سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ مہک کسمسائی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آہستگی سے اس پر چھاتے اس کی گردن میں منہ دے گیا تھا۔ ماہ کو خود پر بوجھ محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اب کون سی مصیبت تھی جس نے اسے اٹھا دیا؟ وہ مصیبت تھی الیگزینڈر ڈیڈلی گینگسٹر، ایک کلر۔ اس نے خود پر جھکے وجود کو دیکھا۔ دل ہولے سے لہج گیا۔ جلتا سا لمس محسوس کرتے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مہا کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ سانسیں بھاری ہونے لگی۔ سلگتے لب اپنی گردن پر محسوس ہوتے تو جان حلق میں اٹک گئی۔ تمہاری ہی وجہ سے میری وحشتوں میں اضافہ ہوا بٹرفلائی۔ اب انہیں سہنا بھی تمہیں ہی پڑے گا۔ میں نے کہا تھا نا مت کرو مجھ سے محبت، اب بھگتو۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اسے گردن سے پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے، اپنی ہیزل گرین آنکھیں اس کے حیرت سے ڈوبے چہرے پر رکھتے گمبھیر بھاری سرگوشی کر گیا۔ اس کے لہجے میں دھونس تھی اور نظریں مہک کے لہستے نرم و گدس لبوں پر جمی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ وہ اٹکتے لہجے میں اس کی سانسوں کی تپش اپنے لبوں پر محسوس کرتے گھبراہٹ سے تر آواز میں بولی۔ عادت تو ہو گئی ہے نا بٹرفلائی، ایسی عادت جس کے بغیر گزارا ناممکن سا لگتا ہے۔ نشہ سا ہو گیا ہے مجھے تمہارا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چھوتے بولا۔ مہا کو اپنی وحشتوں سے ملوا گیا تھا۔ مہا کو اپنی سانسیں کم ہوتی محسوس ہوئی۔ دھڑکنیں اب شور مچانے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ میرے وجود میں ایک حصہ تمہارا ہے
میرے سینے میں جو یہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا دل ہے نا، وہ تمہاری ہی وجہ سے تو پاگل ہو رہا ہے۔ اس کے کندھے پر نرمی سے لمس چھوڑتے وہ نہایت نرم مگر سرد لہجے میں بولا، مہا کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ جب تک میرا وجود ہے نا تب تک یہ دل دھڑکے گا، اور تب تک یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا تھا۔ مہا کے چہرے پر خوف کی بجائے گلال بکھر گیا۔ ماہل نے اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ اناری ہو رہا تھا۔ اس نے جھکتے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ مجھے سمیٹ لو مہا، میں ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پانی کی پرت چڑھ گئی۔ مہا نے شدید دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ کرب زد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، اپنی آخری سانس تک۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی۔ ماہل نے اسے اس کے گرد ہارس کھینچا تھا۔ دل میں سکون سا اترا تھا۔ مہا کے چہرے پر شرم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی عادت میں مطلبہ ہو چکا تھا اور محبت بس ایک قدم کی دوری پر تھی۔ مہا کو یقین تھا وہ اسے خود سے محبت کرنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ اپنی بات یاد رکھنا بٹر فلائی۔ وہ اس کے ماتھے پر لمس چھوڑے، پھر چہرے کے ہر نقوش کو چھوتے، آنکھوں میں تھوڑی پر دانت گاڑتے بولا۔ مہا نے گھبراہٹ میں اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں وحشتیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں ادھورا پن لیے اسے مکمل کرنے کا خواہشمند ہوتے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہا کے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھیں، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ اس نے شرط اتارتے دبر اچھالی۔ وہ کالی گھٹا کی ماند اسے اپنی آغوش میں لے گیا، اپنی ساری وحشتیں مہا کے سونپ دی تھیں۔ وہ محبت و نرمی سے اس کے ہر نقوش کو چھونے لگا تھا۔ مہا نے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دیا تھا۔ رات بیت رہی تھی اور وہ اسے خود میں مکمل الجھا رہا تھا۔ منہ پھیلائے وہ گھوم رہی تھی۔ وہ مکمل اسے نظر انداز کر رہا تھا، ایسے جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ تیار ہو کر باہر نکل جانا، کمرے میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جانا، اور پھر لڑکیوں کے نام پکار کر ان سے باتیں کرنا۔ اب بھی وہ صوفے پر بیٹھی تھی، منہ پھلائے۔ پیپرز ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے تھے اور پڑھائی میں ذرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سامنے لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ دانت پیستے اسے اپنی ہیزل آنکھوں سے گھور رہی تھی، جیسے سالم نگل جائے گی۔ منوس مارے کالا منہ، نیلے پیر، وہ ہو سب کے وہ منہ پھلائے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ صاف اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ لب دبا کے چہرہ ہنسی ضبط کرنے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ میڈم جل رہی تھی لیکن بتا نہیں رہی تھی۔ ہاں ہیلو رانیہ جی، ایک ریکویسٹ تھی آپ سے۔ موبائل کان کو لگائے وہ سنجیدہ آواز میں بولا۔ آج آرزو کا ٹیسٹ تھا، تبھی کتابیں کھولے بیٹھی تھی کہ کل کے کالج جانے سے پہلے تھوڑا پڑھ ہی لے۔ اب سارا دھیان ہٹ گیا۔ اب دھیان کیسے کتابوں میں لگتا جب من پسند شخص سامنے بیٹھا کسی اور سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جی میں آج آپ کے گھر آؤں گا۔ جی مجھے یہ کہنا تھا، مجھے کھیر پسند ہے۔ میں نے رفیق انکل سے سنا ہے آپ کھیر بہت اچھی بناتی ہیں، میرے لیے وہ بنائیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے لبوں پر جمائی۔ غصے سے دماغ پھنک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، کیسے فرمائشیں کر رہا تھا۔ اس نے بہت زور سے کتابیں ٹیبل پر دے ماری، جس سے ننیال نے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی جلدی کرتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور پیچھے اس نے لب دباتے کندھے اچکاتے چاہے تھے، چلو کھیر تو کھانے کو ملے گی نا۔ وہ دل میں سوچ کر رہ گیا، اس کا خود کے لیے پوزیسیو ہونا خان کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ منہ بنائے نیچے کچن میں آ گئی، جہاں نور بیگم کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ وہ منہ پھلائے وہیں کھڑی ہو گئی، دل اندر سے اداس ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہیں بڑی مما؟ وہ گہرا سانس بھرتے اداسی بھرے لہجے میں بولی۔ نور بیگم نے پلٹ کر اس کی اداس شکل کو ملاحظہ کیا۔ یقیناً پھر سے لڑائی ہی ہوئی ہوگی اس کے بیٹے بہو کے درمیان، یہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔
کچھ نہیں بیٹا، بس دانیال کے لیے کھیر بنا رہی ہوں، اسے بہت پسند ہے نا، کافی دنوں سے بنائی نہیں کہہ رہا تھا وہ۔ نور بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ کھیر سے اسے بے اختیار اس کی فون پر رانیہ سے کی گئی فرمائش یاد آ گئی۔ وہ منہ پھلائے سلیب سے ٹیک لگا گئی۔ بڑی ماما میں بھی ہیلپ کروں کیا؟ وہ عام سے لہجے میں انہیں دیکھتے بولی۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اسے تو کچھ خاص بنانا بھی نہیں آتا تھا، تبھی وہ کسی اور سے فرمائشیں کر رہا تھا۔ اسی بہانے وہ سیکھ بھی لے گی، ورنہ وہ یوں باہری کھیر کھاتا رہے گا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، نور بیگم کے جواب میں اسے خالی دنیا سے باہر نکالا تھا۔ وہ مسکراتے صحابت میں سر ہلا گئی، پھر سلیب سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ اچھا مجھے وہ چاول پکڑاؤ، نور بیگم چاولوں کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ آرزو نے صحابت میں سر ہلاتے چاول انہیں پکڑائے، جنہیں انہوں نے دودھ میں ڈال دیا۔ آرزو شوق سے کھڑے سب دیکھ رہی تھی۔ آخر کو سیکھنا جو تھا کہ کھیر باہر نہ کھائی جائے۔ ہائے یہ جلن بھی بہت ٹیڑھی چیز ہے، ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آرزو بیٹا چینی پکڑاؤ۔ وہ اپنی ہی خیالوں میں گم تھی کہ دانیال کتنا خوش ہوگا جب اسے پتہ چلے گا اس نے بھی مدد کی ہے کھیر بنوانے میں۔ آرزو نے صحابت میں سر ہلایا، پھر مسکراتے چہرے سے چینی اٹھا کر نور بیگم کو دی۔ تھوڑی دیر بعد کھیر بن گئی تھی۔ چھوٹی بی بی دانیال کہہ رہے ہیں ان کا ناشتہ آج کمرے میں لے آئیے گا۔ فیروزہ کچن میں آتی بولی۔ آرزو نے صحابت میں سر ہلایا تھا، پھر ناشتہ بنتے ہی اس نے کھیر بھی ٹرے میں رکھی۔ آرزو لاؤ مجھے دو، آج میں اپنے بیٹے کو خود کھیر کھلاؤں گی، کب سے بول رہا تھا مجھے۔ نور بیگم اس کے ہاتھوں سے ٹرے لیتی بولی۔ آرزو نے انہیں ٹرے پکڑائی اور خود ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے کے سامنے جاتے نور بیگم ہلکی دستک کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ آرزو بھی پیچھے تھے، کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ نور بیگم کو دیکھتے دانیال نے لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں نے آج کھیر بنائی ہے تمہارے لیے، نور بیگم نہایت خوشی سے بولی۔ کھیر کے نام پر دانیال نے ایک نظر کچھ فاصلے پر کھڑی آرزو کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت شکریہ ماما، میرا بہت دل کر رہا تھا، وہ آرزو کو دیکھتے جتاتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے منہ بنایا۔ نور بیگم نے سب سے پہلے کھیر ہی اٹھائی، چمچ بھرتے دانیال کی جانب کی، جیسے اس نے آرزو کو باور کروانے والی نظروں سے دیکھتے منہ میں رکھا۔ یکدم ہی اسے اپنے منہ کا ذائقہ جاتا محسوس ہوا۔ کھیر میں چینی نہیں نمک تھا، کڑوا پن منہ میں گھلتا محسوس ہوا۔ نور بیگم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آرزو نے ابروئیں اٹھائے سینے پر بازوؤں کو باندھا۔ کیسی بنی ہے بیٹا؟ نور بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ سوالیہ ہوئی تھی۔ دانیال نے بامشکل کھیر گلے سے نیچے اتاری تھی۔ وہ آفت کو دیکھنے لگا، پھر ماں کو دیکھا۔ صبح صبح انہوں نے اس کے لیے کھیر بنائی تھی، اب وہ ماں کا موڈ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ارے بڑی ماما تھوڑی اور کھلائیں، اتنی جلدی کیسے پتہ چلے گا کہ کیسی بنی ہے؟ وہ اور کھلائیں، آرزو قریب آتے آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ نور بیگم نے صحابت میں سر ہلاتے چمچ بھر کر دانیال کی جانب بڑھایا تھا۔ اب نہ وہ کھا سکتا تھا نہ منع کر سکتا تھا، آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہو گیا تھا۔ کڑوا گھونٹ بھرتے اس نے نمکین کھیر کا چمچ منہ میں رکھ لیا، ایک دو اور پھر تیسرا بھی۔ آرزو ہونٹوں کو باہم دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت شوق تھا نا کھیر کھانے کا، اب کھائیں کھیر، وہ بھی اسپیشل بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی۔ تبھی اس نے چینی کی جگہ دانے دار نمک ڈال دیا تھا اور بس۔ نور بیگم نے بھی کھیر چیک نہیں کی، اس کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ کیسی بنی ہے دانیال؟ میں نے اسپیشل ہیلپ کی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ نور بیگم نے بے ساخت اس کا ماتھا چوما اور صحابت میں سر ہلایا تھا۔ بہت میٹھی، دانیال اسے دیکھتے بولا۔ وہ جان گیا تھا کون سی اسپیشل ہیلپ ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ لو دیتی جذباتوں کی آنچ بھی تھی۔ آرزو نے نظریں پھیر لی۔ نور بیگم کھیر کی کٹوری واپس ٹرے میں رکھتے باہر جانے لگی، جب آرزو بھی ان کے ساتھ ہی لپکی۔ دانیال نے بیڈ سے اٹھتے اس کی کلائی دبوچی۔ میرے کپڑے نکال دو، آفس جانا ہے مجھے، وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ نور بیگم نے پلٹ کر دیکھا، انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کی جلدی انگلیاں آرزو کو اپنی کلائی جلاتی محسوس ہوئی۔
وہ اسے گھور رہا تھا۔ آرزو نے بمشکل ڈرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں کے سرخ گوشے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھیر تو کھلا دی تم نے وائٹ روز، لیکن میٹھا تھوڑا کم تھا، وہ تو پورا کر دو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کرتے شدت سے اس کے نازک لبوں پر جھکا۔ آرزو کی آنکھیں متحیر ہوئیں، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، جبکہ وہ پوری شدت سے اس کی سانسوں کو دسترس میں لے گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آرزو کی کمر پر رینگ رہی تھیں۔ جب سانس کم ہوتا محسوس ہوا تو آرزو نے اس کی شرٹ کو جھٹکا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ بے شرم ہیں آپ، وہ سرخ اناری چہرہ لیے بخلاہٹ چھپانے کو سر جھکائے بولی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہارے معاملے میں بہت زیادہ۔ وہ اس کی شرم سے لہستی پلکوں کو دیکھتے سکون طاری کرتے لہجے میں بولا، تمہارے معاملے میں میں ہر چیز میں آخری حد پر کھڑا ہوں وائٹ روز، چاہے وہ بے شرمی ہو، عشق ہو یا نفرت۔ اس کے کان کے قریب مسمائز کرتی آواز میں سرگوشی کرتا اس کا چہرہ دھمکا گیا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ شرم سے پاؤں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا کہ انکار کے ڈر سے وہ اظہار نہیں کرتی۔ پیار تو کرتی ہے مگر اقرار نہیں کرتی۔ جب سے سنا ہے اس لڑکے کو سادگی پسند ہے، تب سے ایک لڑکی سنگار نہیں کرتی۔ وہ حارس کینچی سہزاد سی آواز میں بولتا، اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا۔ شرم سے گال مزید دھک اٹھے تھے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ شخص اس کا ہے اور وہ فقط اس کی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے ہوتی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی تھیں۔ وہ یوں ہی 2 منٹ لیٹا رہا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نظر ساتھ لیٹے وجود پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نیند میں تھی، چہرے پر سکون بکھرا ہوا تھا۔ ماہل نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں۔ اس کا ہر درد اس نازک نادم لڑکی نے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ وجود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ آہستگی سے کروٹ لیتے اس نے اپنی بٹر فلائی کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ایک سلگتا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ دیا۔ بٹر فلائی، ہم دونوں وہاں کھڑے ہیں جہاں بربادی ہم سے 1 قدم کی دوری پر ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو کو لبوں سے کاٹتا اس کے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب ٹیبل پر پڑا موبائل زوروں شوروں سے بجنے لگا تھا، اس کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے تھے۔ اس کے پاس سے اٹھتے اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ اور کتنی دیر تک انہیں پکڑ کر رکھنا ہے؟ دوسری جانب سے قاسم تھا، وہ بہت بیزار لہجے میں بول رہا تھا۔ ماہل نے پیچھے مڑ کر ایک نظر سوئی ہوئی ماہ پر ڈالی تھی۔ وہ لب بھیج گیا، آنکھوں میں سد پن ٹھہر گیا۔ آ رہا ہوں۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے موبائل بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا، بازو پر بندھی پٹی کو اگنور کرتے وہ فریش ہوا۔ کالے کپڑوں میں اس نے سر پر ہیٹ رکھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے گیا، پھر ہال سے گزرتا باہر لان میں آیا۔ ایک سائڈ آتے اس نے قاسم کو دیکھا جو سر جھکائے لب دبائے کھڑا تھا۔ کیا تکلیف پڑ گئی تھی؟ وہ لب بھیجے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ قاسم نے آنکھوں سے پاس درخت سے بندھے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ وہ وہی آدمی تھے جنہوں نے کل رات حملہ کیا تھا۔ کچھ تو مارے گئے، بس وہ 2 آدمی بچ گئے تھے۔ ایک ہی سوال پوچھوں گا، کس نے بھیجا تھا؟ وہ لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا۔ آدمی درخت کے ساتھ بندھے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف کی لکیریں پھیل گئیں۔ نواب خاور کے بڑے بھائی نے، ان میں سے ایک آدمی لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کوشش اچھی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ مجھے مار سکے۔ نہایت نرمی سے وہ بولا تھا کہ قاسم نے چونک کر اس کے سکون دیتے نرمی لہجے بھرے
नरमी भरे लहजे पर उसे देखा। अलेक्जेंड्रा ने लॉन्ग कोट से हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में राइफल थी। उसने दरख्त से बंधे दोनों आदमियों पर फायर कर दिया। हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी थी। वो चीखी थी। अलेक्जेंड्रा ने पलट कर देखा, वो कानों पर हाथ रखे हैरत से उसे देख रही थी। ये दूसरी बार था जब उसने अलेक्जेंड्रा को किसी को मारते देखा था। माँ ने खौफ से भीड़ फैली आंखों से उसे देखा। कितना सुकून था उसके चेहरे पर, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसकी आंख खुली तो पहली नजर बेड की दूसरी साइड पर पड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो उठकर बैठी, कमरे में भी कोई नहीं था। माँ ने मुंह बसूरा वो उठी और फ्रेश होने वाशरूम में चली गई थी। बाहर आते वो अलेक्जेंड्रा को ढूंढते साथ घर को देखते चल रही थी। घर काफी खूबसूरत था। जब कदम बाहर निकलते वो रुक गई। सामने हट को देखते वो समझ गई थी वो अलेक्जेंड्रा ही था, लेकिन जब उसने आराम से दो आदमियों पर गोली चला दी, महा को अपना सांस अटकता महसूस हुआ। यहाँ का क्या कर रही हो तुम? वो दांत पीसते बोला। महा के जिस्म में खौफ फैल गया और जिस्म कंपने लगा था। वो उसकी जानिब कदम बढ़ा गया। एक बार पलटकर कासिम को देखा, जिसका मतलब समझते वो लाशों को ठिकाने लगा था। माहा की आंख से आंसू गिरा। वो अब भी सफाक था। तुमने मार दिया इन लोगों को? क्यों? माहा हैरत से बोली थी। अलेक्जेंड्रा ने बेजार नजरों से उसे देखा। माहा रोते हुए उसे देख रही थी। कितनी खुश थी वो। उसने तो सोच लिया था वो उसे इन सब चीज़ों से रोक लेगी, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाह से। लेकिन उसकी खुशी की पहली सुबह ही उसके शौहर ने किसी की जान ले ली थी। उन्होंने मुझे मारना चाहा था, और जो मुझे तकलीफ दे मैं इन्हें बस एक ही चीज़ रिटर्न करता हूँ, मौत। वो सुकून अमेज लहजे में बोलता राइवल वापस लॉन्ग कोट में रख गया। माहा हैरत से फैली आंखों से उसे देख रही थी। तुम बहुत बुरे हो, वो हैरत ज़द लहजे में बोली, जिसे उस जवाब की तवक्को ना हो। उसे अलेक्जेंड्रा से वो धीरे से हंसा। वो मुस्कुराहट दिल व रूह घायल करने वाली थी। माहा हैरत से उसे देख रही थी। वो दो कदम पीछे हुआ, फिर हेड उतार कर बाजू हल्के से खोल कर जरा सा झुकते दाद वसूल की। माहा सांस रोक के उसके किए गए अमल को देखने लगी थी। तुम हमेशा सच बोलती हो बटरफ्लाई। वही जुमला उसके अंदाज पर माहा को झुरझुरी सी आई थी। अलेक्जेंड्रा कुछ फासले से कासिम की आवाज उभरी। जब हैट वापस रखते उसने हंकार भरा। कासिम तसबीस का शिकार खड़ा था कि वो उसे बताए या ना बताए, और बाहर कमिश्नर खड़ा है। कासिम थूक निकलते मध्यम सी आवाज में बोला। माहा ने मेन गेट की जानिब देखा। वो शदीद खौफ में मुतलबा थी। वो आगे बढ़ने लगी जब अलेक्जेंड्रा ने उसकी कलाई थामे उसे अपनी जानिब खींचा। वो सीधा उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। किधर बटरफ्लाई? इजाजत नहीं लोगी शौहर से? वो अबरू उचका कर बोला, साथ एक उंगली उसके गाल पर घुमाते सहलाने लगा था। माहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। वो मुझे मिलना है, वो नीम आंखों से बोली। लहजे में ऐसा ऐसा खौफ फैलने लगा। अलेक्जेंड्रा ने इसकी कलाई छोड़ दी। ससुर जी बहुत चालाक है, मुझ तक हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन देरी से। खैर कासिम, इन्हें बाइज्जत अंदर लाओ। वो रोबदार लहजे में बोला, साथ माहा की कलाई पकड़ते उसे खींचते अंदर ले आया। हाल में रखी सोफे पर उसे बिठाए। वो खुद भी बैठ गया। माहा शिद्दत से अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। बटरफ्लाई, जो भी बात करना सोच समझ कर करना। वो उसके कंधों पर बाजू फैलाए उसे खुद के साथ लगाए बोला था। कोई और वक्त होता तो माहा को खुशी का एहसास होता, लेकिन इस वक्त वो उसे दो लोगों को मारते देख चुकी थी। खुशी तो दूर की बात थी। अब बाबा, माहा के लबों से बेचैन सी सिसकी निकली। अलेक्जेंड्रा ने नजर उठाकर सामने देखा। सामने ही दरवाजे में जमशेद खान खड़े थे। आंखों में गुस्सा भरे वो कदम उठाते आगे बढ़े और सामने रखे एक सोफे पर खुद ही बैठ गए। माहा ने अलेक्जेंड्रा की तरफ देखा, जिसने टांग पर टांग चढ़ा ली थी। कहिए ससुर जी, कोई काम था क्या? वो आबरू उचका कर बोला। जमशेद खान ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। माहा ने अपने बाबा को देखा। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, वो रूखे लहजे में बोले थे। माहा ने बेसाख्त उसे देखा। उसके चेहरे के तासुर को जांचना चाहा था। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, और मेरी इजाजत के बगैर वो यहाँ से नहीं जाएगी। चलें, छोड़ें, इसी से पूछ लेते हैं वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है या नहीं। अलेक्जेंड्रा ने माहा के कंधे से बाजू हटाया और रुख उसकी जानिब किए उसे देखा।
बटरफ्लाई, जाना चाहती हो मुझे छोड़कर? वो आबरूएं उठकाकर सद लहजे में बोला। महा को समझ नहीं आई वो उससे पूछ रहा था या उसे धमकी दे रहा था। बाबा, वो बोलते बोलते रुक गई। जब अलेक्जेंड्रा ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा, उसे अपने दिल की रफ्तार मध्यम होती महसूस हुई। मुझे छोड़कर गई तो हमेशा के लिए जाओगी। मैं वापसी के रास्ते अभी इसी वक्त बंद कर दूंगा। सद सा लहजा धमकी अमेज या ढोंस से भरा। माँ के गले में गिल्टी उभरी। उसने सर घुमाकर बाप को देखा, जो सख्त गुस्से से अलेक्जेंड्रा को देख रहे थे। माँ जाना चाहती थी, सबसे मिलना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंड्रा की बात ने उसके दिल को बेचैन कर दिया था। वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। अगर वो चली गई तो वो यहाँ वापस नहीं आ सकेगी। माँ, तुम आओ मेरे साथ। जमशेद खान सोफे से उठते दस्त लहजे में बोले। माँ ने अलेक्जेंड्रा को देखा। उसने उसके चेहरा आज़ाद कर दिया। वो अब सीधा होकर बैठ चुका था। सिगरेट निकालते उसने अपना म्यूजिकल लाइटर निकालते सिगरेट सुलगाई और लबों में दबा ली। माँ अजीब कश्मकश में थी। बाबा, मुझे नहीं जाना। वो सर झुकाए बोली। उसकी आंख से एक आंसू गिरा। जमशेद खान ने बेयकीनी से बेटी को देखा। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? बेटा, तुम यहाँ रहना चाहती हो इस शख्स के साथ? तुम्हें पता है ये कैसा शख्स है? जमशेद खान ने बेटी को बेयकीनी से देखते जैसे अलेक्जेंड्रा के बारे में बहुत कुछ बावर करवाना चाहा था। बस बहुत हो गया। वो आपके साथ नहीं जाना चाहती, सुन लिया ना? अब जाए यहाँ से। अलेक्जेंड्रा खड़े होते माँ को वापस खुद से लगाते कड़क लहजे में रौब से बोले। जमशेद खान ने बेटी को देखा, जो नीम आंखों से इन्हें देख रही थी। बाबा, मैं ठीक हूँ यहाँ, वो मध्यम आवाज में बोली थी। जमशेद खान ने खूनखार नजरों से अलेक्जेंड्रा को देखा। इन्हें लग रहा था उनकी बेटी उसके डर से ये सब बोल रही है, और लब भेजे वहां से निकल गए। अलेक्जेंड्रा ने मेज पर रखी एस्ट्रे में सिगरेट फेंकी। रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, खामोश हो जाओ। उसका रुख अपनी जानिब करते हुए नरमी से बोलते उसके आंसू साफ कर गया। चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाऊं। उसे हारस में लेते वो आगे की जाने बढ़ गया। उसे नहीं पता था वो क्या कर रहा है। बस कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें वो पोशीदा रखना चाहता था, गहरी राज की बातें। आरजू ने आंखें मसलते जमाई रोकी। आज इतवार था। बेड से उठते ही उसने अलमारी से कपड़े लिए और फ्रेश होने वॉशरूम में बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रेश सी बाहर निकली। आईने में खुद को देखा, फिर कुछ सोचा, क्यों ना दनियाल को आज तंग किया जाए। वो मुस्कुराई थी, जिससे गाल का घड़ा गहरा हुआ। तैयार होते वो बाहर निकली। हाल में सब लोग बैठे थे। वो किसी ज़रूरी मसले पर बात कर रहे थे। कल सफ़ीर साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, तभी दनियाल इनके पास बैठा था। फिर जमशेद साहब ने माँ के ठीक होने की नवीद दी, जिससे सफिया बेगम को कुछ सुकून आया था। लेकिन वो अब भी अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, जिसके बारे में जमशेद साहब बात कर रहे थे। आरजू लब काटते आगे बढ़ी। दनियाल ने नजर उठाकर उसे देखा। वो उसे इग्नोर कर रहा था ताकि उसकी दूरी का आरजू को एहसास हो, लेकिन यहाँ तो आफत उसे चारों शाने चुत करने पर तुली थी। दनियाल की नजरें उसके सरापे पर ठहर गई। वो लब दबा गई थी। वो अच्छे से तैयार हुई थी उसके लिए हुई थी। आंखों में काजल की लकीर खींची थी। दनियाल ने नजरें फेरी। वो उसे काफी ज्यादा इग्नोर कर रहा था कल से, और अब जब्त करना मुश्किल लग रहा था। उसने चेहरे पर सद तासुर सजाया और उसके वजूद से नजरें हटा ली। आरजू ने उसे घूरा, जो अब सोफे पर सद तासुर लिए बैठा था। उसका दिल बार बार बगावत कर रहा था। अंदर सोए जज्बात को वो थपक कर सुला रहा था। सुने, आरजू की पतली सी बारीक आवाज पर दनियाल ने सर उठाकर उसे सुर्ख होती आंखों से घूरा। सब लोग हाल में बैठे थे। उसके ऐसे पुकारने पर उनके चेहरों पर दबी दबी हंसी उभरी। खान, आरजू फिर से बोली। दनियाल ने जब से मुट्ठियां बनाते हाथ बाहम जोड़ लिए। उसने आरजू की तरफ देखा। वो सोफे की पुष्ट पर खड़ी थी। बाबा, खान बाबा, वो मुस्कुरा कर बोली। उसकी बात पर सबने दांतों तले लब दबाए थे। वो खान कहने के चंद सेकंड बाद बाबा कह देती थी। जी बाबा, आप रेस्ट करें, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। दनियाल उससे
उस पर से नजरें हटाते सामने सोफे पर बैठे सफीर साहब को देखते हुए संजीदगी से बोले। खान आरजू बुलंद आवाज में फिर से उसे देखते बोली। दनियाल ने नजरें उठाकर उसे देखा। आली ने कहकर रोका था, खान बाबा कहाँ हैं आप? वो लब दबाकर बोली। उसके गाल का गला गहरा हुआ और दनियाल सफीर खान को अपना आप उसमें डूबता महसूस हुआ था। वो उसकी शरारत साफ समझ रहा था, जो खान पुकारने के बाद दनियाल के देखती बाबा पुकार देती थी। जी आरजू बेटा। खान बाबा दरवाजे पे खड़े बोले। आरजू ने लब काटे। खान आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? आरजू मुंह बनाते बोली थी। खान बाबा हैरानगी से उसे देख रहे थे। उसने कभी अकेला इन्हें खान नहीं कहा था। क्या है? दनियाल बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। कुछ जज्बात बोझल से हो रहे थे। वो मुंह फाड़ सरझाड़ अंदाज में बोला, खान बाबा मुझे कल कॉलेज नहीं जाना, बस यही बताना था। आरजू दनियाल को मुकम्मल नजरअंदाज करते बोली। खान बाबा बेचारे सर हिलाते पलट गए। हाँ, सबसे पहले आगा जी का कहकर गुंजा और उससे पीछे बाकी सब का। दनियाल का चेहरा सुर्ख पड़ गया जबकि आरजू दांत निकाल रही थी। खान आरजू फिर से बोली। दनियाल अपनी जगह से उठा था। आरजू उसका इरादा भांपते पीछे की जाने बढ़ी। बोलो क्या मसला है? वो टेबल के पास से घूमता अब भागने की से अंदाज में उसकी जानिब लपका और इतनी ही फुर्ती से आरजू खान वहां से भागी। अब वो आगे भाग रही थी और दनियाल सफीर खान उसके पीछे। वो बाहर निकल आई थी। उसका कहका गूंज रहा था। दनियाल सफीर खान को जज करने का अपना ही मजा था। वो पीछे लॉन में चली आई थी। पीछे दीवार होने की वजह से दीवार के साथ लग गई, जबकि दनियाल के कदम भी ऐसा हो गए थे। वो बहुत बोझल नजरों से उसे देख रहा था। वो एक जुस्त में उस तक पहुंचा था। वो एक कदम के फासले पर रुक गया। आरजू दीवार के साथ चिपक गई, जैसे दीवार में ही कहीं फौस्त हो जाएगी। बोलो सुन रहा हूँ, अब सुकून से बोलो। सहज तारी कहती मध्यम गंभीर आवाज पर आरजू का दिल तेजी से धड़का था। उसने उसकी नीली आंखों में देखा जहाँ खुमारी का नशा छलक रहा था। आरजू खान के गले में गिल्टी उभरी थी, जबकि वो बोझल होते जज्बात पर काबू खोते उसके गुर्जर होंठों को सहलाने लगा था। कुछ कह रही थी तुम? वो उसकी हेजल आंखों को देखते झुकते उसके लबों को नहायत नरमी व जज्बात से छू गया। आरजू का दिल शिद्दत से धड़का। वो आफत कभी बाज नहीं आ सकती थी। वो तो उसे अच्छा खासा इग्नोर करने वाला था, लेकिन ऐसा कहाँ मुमकिन था। दनियाल ने उसकी काजल लगी आंखों में फिर से झांका। क्या आंखें थी! एक साथ सारे जज्बात नछावर करने को मजबूर कर देती। कशिश रखने वाली वो गहरी आंखें, सुकून चैन बर्बाद कर देने वाली वो आंखें। चांदनी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें जादू टोना एक तरफ। वो उसके बाल कानों के पीछे कहते, गंभीर लहजे में सरगोशी कहते, तपिश भरी सांसें कान पर छोड़ता उसके रुखसार को शिद्दत से चूम गया था। आरजू ने जोर से आंखें मीची। दनियाल मुझे पढ़ना है। उसकी बढ़ती गुस्ताखियों को महसूस करते वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। खान धीरे से मुस्कुराया। जब तुम्हारे फाइनल्स हो जाएंगे फिर मैं देखूंगा तुम कौन सा बहाना बना लगाकर मुझे रोकती हो। उसकी सुर्ख पड़ती गाल को देखते वो उसकी पेशानी से पेशानी अटकाए गहरा सांस भरते उसकी खुशबू को खुद में उतारते खुद बोला। आरजू ने शर्म से नजरें झुका ली थी। जाओ, वो खुफकी से उसे देखते बोला। आरजू ने उसकी आंखों में खुफकी देखी तो कुछ कहना चाहा। जब वो पलट गया आरजू भी कंधे उचकाते वहां से चली गई, लेकिन गाल अब भी धक रहे थे। वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। तभी लॉन के चक्कर लगाने लगी। फाइनल्स नजदीक आ रहे थे। ऐसे में वो बहुत कम किसी से बात कर रही थी। मरवा से भी आज कॉलेज में बात होती वो भी पढ़ाई के मुतालिक। वो पढ़ती रहती थी, लेकिन मजाल है जो फार्मूले उसके जहन में जाते। फिजिक्स ने तो उसे तिगनी का नाच नचवा दिया था, जो याद करते भूल जाती। यूं भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। वजह उसका शौहर था। वो बहुत कम तवज्जो दे रहा था उस पर। शर्त अपनी जगह, लेकिन अब आरजू को उसका खुद को नज़रअंदाज करना खटकने लगा था। वो कमरे में नहीं आता था, ज़्यादा वक्त स्टडी में गुजारता, जो कमरे के बिल्कुल साथ थी। आरजू बहुत बेचैनी से बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने की कोशिश करती रहती, लेकिन वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही थी। शाम का वक्त था जब वो कमरे में दाखिल हुआ।
آرزو نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے تھا۔ ایسا کیوں وہ کر رہا تھا؟ آرزو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شرط گئی بھاڑ میں، آج تو وہ اس سے پوچھ کر ہی رہے گی۔ آخر ایسی بھی کیا شرط؟ دلیال! اس کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ اپنا ڈریس لیتا واش روم میں گھس گیا۔ آرزو کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کیا شرط اس سے زیادہ ضروری تھی یا پھر اس کا دل بھر گیا تھا اس سے؟ عجیب غلط سے خیال دل میں آنے لگے تھے۔ وہ 10 منٹ بعد باہر نکلا تھا۔ آئینے کے سامنے وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ آرزو اس کے پاس چلی آئی تھی۔ دل عجیب ہی ہو رہا تھا۔ اس کی ناراضگی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ناراض کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دانیال کیا ہوا ہے؟ وہ انگلیاں چٹکانے اسے اداسی سے بولی۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پرفیوم اس کی جانب بڑھایا، جسے ناسمجھی سے آرزو نے پکڑ لیا۔ پرفیوم لگا دو مجھے، وہ کف لنگس ٹھیک کرتے بولا۔ آرزو نے لب کاٹتے پرفیوم اس پر سپرے کیا۔ اسے تیار ہوتے دیکھ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دل بیٹھا جا رہا تھا کہ کیا دانیال کی نظروں میں اب وہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں جو وہ اسے بلانا بھی گوارا نہیں کر رہا؟ خیریت؟ وہ پرفیوم لگاتے بولی تھی۔ دانیال نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آرزو نے بھی سر گھما کر دیکھا۔ وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس واضح ہوا، لیکن کچھ تو کمی تھی، شاید دانیال کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کے چلتے۔ ہم ذرا اور لگاؤ، سنجیدگی سے کہتے اس نے آرزو کی طرف دیکھا۔ آرزو نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا پرفیوم نہیں لگاتے، وہ لب کاٹتے بولی۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اس کی بات کو سمجھ نہ پایا ہو۔ کیوں؟ وہ سوالیہ ہوا تھا۔ آپ نے سنا نہیں، زیادہ پرفیوم لگانے سے چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں۔ وہ منہ پھلائے بولی، ایسے جیسے بہت اہم بات بتائی ہو اسے۔ اندازہ ہے مجھے۔ اس کے سراپے کو بطور دیکھتے وہ سر کو ثابت میں ہلاتے بولا، ساتھ ہی پرفیوم پکڑ کر اس پر سپرے کیا۔ آرزو چونکی تھی۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے کندھے پر لمس چھوڑتے گہرا سانس بھرا۔ دلفریب خوشبو محسوس کرتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے عمل پر آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ سائیڈ ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے آنکھیں کھولی تو وہ وہاں نہیں تھا، لیکن اس کی خوشبو اب بھی آرزو کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ اب بھی اس سے اپنے ہارس میں لے رہا تھا، لیکن آرزو خان اب بھی بے چین تھی۔ کیا تھا؟ اگر وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو محسوس کرتے، اس سے وجہ پوچھ لیتا۔ وہ کافی بدل گیا تھا۔ بے ساکھ تھی سوچتے آرزو کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا تھا۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ کتنا تکلیف دہ احساس تھا وہ۔ آرزو کو اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر گرتے رونے لگی تھی۔ اس کا نہ بولنا، اسے نہ منانا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ دل چیر رہا تھا۔ ماہل، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی تھی، کالی آنکھیں خوشی کے جذبوں ان سے چمک رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہنکار بھرتے بولا، اسے باہوں میں بھرے وہ پرسکون ماحول میں بیٹھے تھے پول سائڈ پر، پول کے کنارے۔ وہ اس سے باہوں میں بھرے تھوڑی اس کے کندھے پر اٹکائے بیٹھا تھا۔ مہا بہت خوش تھی۔ ایک ہفتے سے وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اب تو مہا کا دل اس کی محبت میں ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ماہل کو دیکھتے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جسے تھام کر ماہل نے لبوں سے لگاتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ماہل، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں امید لیے بولی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ جس طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا۔ ماہل رانا مہا کی محبت میں پور ڈوب چلا ہے۔ مہا کے دل کو سکون تھا، لیکن وہ اس کے لبوں سے قرار چاہتی تھی۔ وہ اس احساس کو محسوس کرنا چاہتی تھی، چاہے جانے کے احساس کو دل میں اتارنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے سوالیہ ہوا، ہلکا سا نیچے جھکتے اس کی ناک سے ناک رگڑ ڈالی۔ مہا کے گال پر گلال بکھرا۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مہا کو اپنے گال دھکتے محسوس ہو رہے تھے، پلکیں لہرنے لگی تھی۔ ماہل نے دھیرے سے اس کے گال کو چھوا۔ میں سب کے سامنے بتاؤں گا بٹر فلائی، میرے دل میں
तुम्हारे लिए क्या जज्बात है। उसके माथे पर सुलगता लम्स छोड़े वो बारी बारी उसकी आंखों को चूम गया। कब महा के लबों से बेसाख निकला था। वो शिद्दत से इंतजार कर रही थी उसके इकरार का। उसकी जल्दबाजी पर वो हंस दिया था। बताए ना महल, कब करेंगे आप इकरार। आपको पता है आपके बगैर मैं अब हरगिज नहीं जी सकती। महा उसे देखते बेचैनी से बोली। महल ने उसकी पेशानी से पेशानी टकराई और गहरा सांस भरा। आज दोपहर आपके घर जाएंगे, वहाँ सबके सामने बटरफ्लाई मैं आपको अपने एहसासात बताऊंगा। वो उसके लबों को हल्के से छूते बोला, फिर एक गहरा सांस भरा। महा सांस रोक गई। वो घर जाएगी। महा ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। महल आप ये सब छोड़ दें, क्यों कुछ सोचते, वो डरते डरते बोली थी। वो इस वक्त महल की जरा सी भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी बहुत सोच समझ कर बोली, छोड़ दूंगा। वो उसकी गर्दन पर लब रखे मसरूस लहजे में बोला। माँ की आंखों में चमक दौड़ गई। सच वो खुशी से उसके गले लगी थी, जिस पर महल ने उसके गिर्द हारस तंग कर लिया। जलते होंठ उसके कंधे पर रखे वो कसमसा कर रह गई। हाँ सच, आज के बाद मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊंगा। महा के बालों को सहलाते वो संजीदगी से बोला। उसके लहजे में पुरसरारी थी। बेड पर बैठे उसकी आंख में आंसू थे। दिल दर्द से भरा पड़ा था। जिन्हें आंसुओं के रास्ते वो बाहर निकाल रही थी। अपनी आदत लगाकर वो शख्स यूं जान बना बैठा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। यूं दूर हुआ जैसे हवा का झोंका हो जो बस एक बार छू कर गुजर जाए। अब हर चीज से वो चिड़चिड़ी हो रही थी। दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। कल पहला पेपर था और उसकी तैयारी भी इतनी खास नहीं थी। उसे अच्छे से याद था एक हफ्ते से वो उससे मुंह मोड़े बैठा था। वजह क्या थी आखिर, वो कुछ बोलता क्यों नहीं। आरज़ू को शिद्दत से रोना आया। उसने आंखें रगड़ी। कई बहाने दिल को दे लिए, लेकिन दिल तो डीठ था ना, नहीं मान रहा था। अभी परसों ही उनके दरमियान बात हुई थी जिससे सोचते आरज़ू का दिल गम से अब फटने वाला हुआ था। उसने उन लम्हात को याद किया था। दनियाल बात क्यों नहीं कर रहे ठीक से, मेरे साथ दिल भर गया है क्या आपका। वो लब भेजे बोली। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी जहनी तौर पर, इसीलिए जो मुंह में आया बोल गई। दनियाल ने सुर्ख डोरे लिए आंखों से उसे देखा। जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे फाइनल्स होने वाले हैं ना। वो मुठियां भेजे बोला था। आरज़ू ने गुस्से से उसे देखा और उसके सामने आ गई जो कमरे से बाहर जा रहा था। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बताएं ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। दिल बहलाने को पास आए थे। आंसू चीखी, साथ ही एक आंसू उसकी आंख से गिरा। दनियाल ने लहू रंग आंखों से उसे देखा था। आंसू दिमाग खराब मत करो, जाओ जाकर स्टडी करो। आरज़ू की बाजू दबोचे उसने तन्हाई गुस्से से उसे साइड पर किया था। हैरत ही तो हुई थी आरज़ू को जो बहुत नरमी से उससे बात करने लगा था, जिसकी आदत होने लगी थी। अब क्यों बेरुखी बरत रहा था, दिल चीर रहा था वो शख्स। नहीं, मुझे बताएं आखिर क्या मसला है। आप क्यों एक हफ्ते से मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, बता दें मुझे। आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की अगर यही सब करना था। वो गुस्से से लब भेजे उसके सामने जाती हिस्सानी अंदाज में चीखी थी कि उसकी आंखों से साथ पानी भी बह गया। यू शट योर माउथ। हाँ, बहल रहा था दिल और कुछ। अब हटो सामने से। आरज़ू को साइड करते वो कमरे से निकल गया और फिर 2 दिन गुजर गए। वो कमरे में नहीं आया था, बल्कि वो घर ही नहीं आया था। दिल में दर्द भरते अनजाने वो शख्स कहाँ गायब हो गया। आरज़ू तो उसके आखिरी जुमले में ही अटक गई थी। तो क्या वो बस दिल बहलाने को थी? क्या आरज़ू खान ने जल्दबाजी कर दी थी उससे मोहब्बत करने में? बाहर से आती आवाज़ों पर वो हाल में लौटी थी। उसे पता ही ना चला कब उसकी आंखों से आंसू बहे थे। उसे बस एक चीज़ का खासा था कि कहीं दनियाल को ऑफिस में कोई पसंद तो नहीं आ गई। ये खासा भी उसके जहन ने खुद बनाया था। जब उसने परसों दनियाल के नंबर पर अनगिनत कॉल्स देखी थी, वो भी रानिया के नंबर से, तब से आरज़ू के जहन में अजीब ख्याल आ रहे थे। बाहर से आती तेज़ आवाज़ों पर वो चौंकी थी।
वो उठती बाहर भागी, सीढ़ियाँ उतरे। अब वो सेकंड फ्लोर पर खड़ी थी, उसकी आंखें धुंधला गई थी। सेकंड फ्लोर की दूसरी सीढ़ी पर खड़े उसने शास्ता कांपते हाथों से रेंग को पकड़ा। दनियाल, मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सफीर साहब दनियाल पर हाथ उठाते उठाते रुकते, साथ ही तनाई तैश में चीखे थे। बाबा, आप जो मर्जी सजा दें, लेकिन मुझे दूसरी शादी करनी ही है, वो बोला। और एंगल पर मौजूद आरजू का हाथ लखड़ा गया। हाथ के साथ अब जिस्म भी कांपने लगा था, आंखों में पानी भरने लगा और कानों में जैसे किसी ने पिघला सेंस निढाल दिया हो। दनियाल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अपनी बीवी का सोचो। आगा जी ने उसे देखते कड़क लहजे में कहा। वो तनाई सुर्ख आंखें लिए वहाँ सबके सामने डट कर खड़ा था। आप लोगों ने खुद वादा किया था आप मेरे और उसके मामले में नहीं बोलेंगे, याद है ना आप सबको? बस आप लोग इस मामले से दूर हैं। मैं दूसरी शादी का फैसला कर चुका हूँ। वो जबड़े भेजे तने साहब लिए बोला। आरजू को लगा बस बहुत उसके सामने है। दिल बंद होने लगा, धड़कने मदम पड़ने लगी, उसका जिस्म कांपने लगा था। रैंगल पर जमा हाथ नीचे गिर गया, गले में फंदा सा अटकता महसूस हुआ। गौर से सुनो आरजू खान, दनियाल सफीर खान की रूह में बसने लगी हो तुम्हारी दूरी मुझे गवारा नहीं है। आरजू दनियाल सफीर खान, मुझे तुम मेरी हर सुबह मेरी हर शाम में चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम्हारी हर आती जाती सांस से मेरी खुशबू आए, मेरा दिल तुम्हारे दिल के साथ धड़के। उसकी की गई सरगोशी आरजू के समातों से टकराई तो ये वजह थी उसकी बेरुखी की। आखिर उसने सच बोल दिया था। वाकई दनियाल का दिल अब उससे भर चुका था। वो दिल बहलाने को थी। दनियाल, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हम तुम्हें। नूर बेगम भी बेटी की बात सुनते भड़क उठी थी, जबकि रुखसार बेगम बाकायदा रो रही थी। बेटी को बर्बाद होते वो कैसे देख सकती थी? उनका दिल डूब रहा था। ठीक है, फिर मेरे मर जाने पर मातम कीजिए, क्योंकि अब अगर आप लोगों ने मुझे रोका तो मेरी लाश ही मिलेगी आप लोगों को। वो धमकी अमीज लहजे में बोला। नूर बेगम ने दिल पर हाथ रखा। सब लोग शेडेड चेहरे से उसे देख रहे थे। आंसू आरजू की गालों से होते अब जमीन पर गिरने लगे थे। क्या वो मोहब्बत, वो तवज्जो, वो सब धोखा था? क्या आरजू का वजूद उसके लिए कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं। आरजू, मध्यम सी आवाज पर सब लोगों ने पलट कर देखा। वो दूसरी सीढ़ी पर खड़ी थी, बेयकीन सी खाली चेहरा लिए। वो हैरान नहीं थी, ना ही यकीन टूटने का दर्द था। वो चेहरा खाली था, वो आंखें वीरान थी, जैसे सिर्फ बात करके ही दनियाल ने उसके जिस्म से रूह खींच ली थी। आरजू ने नीम कलब से भरपूर हेजल आंखें उठाकर उसे देखा। उसके दिल ने शिद्दत से चाहा कि वो सब झूठ हो, मजाक कर रहा हो या वो कोई जवाब दे रही हो, लेकिन हर ख्वाहिश भी कहाँ पूरी होती है। और मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। वो अपनी जगह से बस एक कदम आगे आते बोला, इतनी आवाज में कि आरजू तक उसकी आवाज पहुँच जाए। और आरजू को लगा बस जिंदगी तमाम वो आवाज थी या मौत की नवीद जो कानों तक पहुँचाई गई थी। पहुँचाई भी किसने? खुद जिंदगी ने। इजाजत मांग रहे हो? कोशिश के बावजूद उसका लहजा लखड़ा गया। वैसे भी उसके ऐसे रवैये की तो आदत होने लगी थी उसे। एक हफ्ते से ऊपर वो उसके साथ यही सब तो कर रहा था, बेरुखी, बेइतबारी। मैं इजाजत लेने का कायल नहीं। वो फिर से गोया हुआ। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आरजू ने पलकें झपकनी चाही, लेकिन नाकाम रही। आंसू आंखों में भरते चले गए। तो बताने का तकल्लुफ भी ना करें। वो लब भेजे बोली, दिल कट कर रह गया। उसे नहीं पता था उसने ये लफ्ज कैसे बोले, लेकिन दनियाल की सरकशी से सुर्ख होती आंखें और उन आंखों में मौजूद अटल फैसला बता रहा था आरजू खान बर्बाद हो गई है। वो सब छूट था और सब खत्म हो चुका है। 2 मिनट की खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिससे बेहतर चीखों भरा शोर हो सकता था। ऐसे दिल चीरने वाली खामोशी थी। आरजू ने कदम नीचे बढ़ाया। उसकी आंखें धुंधला गई थी, कान सैं सैं कर रहे थे, दिल व जिस्म कांप रहा था। जब सीढ़ी
सीढ़ी से पांव स्लिप हुआ और वो फिसलते हुए नीचे जा गिरी। सब लोग सांस रोके उसे देख रहे थे जो अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी थी। सर से खून बहता फर्श पर बिखर गया था। उसकी आंखें बंद हो रही थी और उन बंद आंखों ने आखिरी बार उस शख्स का चेहरा देखा था जिससे दिल की धड़कनें जुड़ी हुई थी। आरजू। शहीद साहब चीखते बेटी की जाने बढ़े जबकि वो यूं ही साख से वहाँ खड़ा रहा था। सब लोग उसकी जाने बढ़े। शहीद साहब ने बेटी को उठाया और अस्पताल की जानिब भागे। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उनका दिल कांप उठा था। आरजू खान का वजूद बेजान होने लगा था। वो अब भी वहीं खड़ा था जहां खड़े उसने आरजू खान को मौत की नवीद दी थी। उसकी सांसें उससे खींची थी। 12 बजे का वक्त था। वो सोफे पर बैठा था जब महा ऊपर से सीढ़ियां उतरते नीचे आई थी। उसे वापस उस हुलिये में देख महा ने नागवारी से मुंह बनाया था। वो हाल में आती सोफे पर बैठ गई और महा की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो शराब पी रहा था। महा ने घूर कर उसे देखा। उसके सर पर हैट थी। महा मायूस हो गई। वो कभी सुधर सकता था क्या? तुम ऐसे क्यों हो माहिल? वो माथे पर नागवारी से बल लिए बोली थी मुंह बनाए जबकि माहिल अपने काम में लगा हुआ था। मैं तुमसे ही कह रही हूँ तुमने एक पल को मेरी हर बात मानने को तैयार हो और दूसरे ही पल तुम ये सब शुरू कर देते हो। उसे जवाब न देते देखकर महा चिढ़ते हुए बोली थी। माहिल ने शराब का गिलास लबों को लगाया। तुम शुरू से ही ऐसे हो या सिर्फ मुझे तंग कर रहे हो? वो फिर से बोली थी लेकिन वो तो खामोश था। आज गुल राना का जन्मदिन था और महल शदीद दुखी। हर साल वो इस दिन अपने घर को तहस नहस कर दिया करता था। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे में कासिम भी उसके सामने नहीं आता था और अब महा बैठी उससे शदीद गुस्सा दिला रही थी। उसके सर पर हैट थी। उसकी हेजल ग्रीन आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। दिल दर्द से भर गया था। महा को देखते उसे सफिया बेगम की याद आई थी। वो लब भेज गया। महा चीखी थी। वो चुप रहा। वो कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहता था जिसे सुनकर वो दुखी हो जाए, वरना माहल का दिल कर रहा था वो महा को तड़पाए ताकि वो सब लोग तड़पे, बल्कि वैसी जैसे वो तड़प रहा था। तुम्हारी ये हिट मुझे जहर लगती है। वो नाक चढ़ाकर तीखी नजरें उसकी हेड पर रखते बोली। अलेक्जेंड्रा के लंबों पर साइड स्माइल उभरी। वो क्यों? गिलास में बच्चे शराब के आखिरी घूंट को गले में उतारते वो उबरू उचकाकर बोला। इतनी देर में वो उसके अजीब रवैये को बर्दाश्त करते पहली बार बोला था। ये हमेशा तुम्हारे सर पर सवार रहती है। उसकी नजरें अब भी काली हेड पर थी तुम्हारी तरह। वो उसकी काली आंखों में अपनी हेजल ग्रीन आंखें गाड़े बोलता उसका दिल धड़का गया। माहिल, तुमने कहा था तुम सब छोड़ दोगे। वो सच झटकते बोली थी। उसे शदीद नागवार गुजर रही थी वो शराब। कहा था लेकिन आज जरूरी है मुझे। वो लहजे को नॉर्मल रखते बोला था फिर खामोश हो गया। महा मुंह फुला गई। और तुम कब से शराब पीते हो? वो कुछ सोचते बोली थी। दिल अजीब हो रहा था मगर वो खामोश पी रहा था। महा ने नोट किया। वो यूं बैठा शराब पी रहा था जैसे वहां उसके अलावा कोई ना हो, उसे किसी का होश ना हो। तुम कभी कभार पीते हो क्या? महा फिर से बोली। माहिल के माथे पर तिमियां चढ़ी थी और इस वक्त वो खामोश रहना चाहता था। नहीं, रोज। वो ताहत लहजे में भरे बोला। महा को मायूसी हुई थी। उसे ठीक करना बहुत मुश्किल था। महा ने दिल में सोचा तो तुम शराब भी पीते हो? वो एक बार फिर गिलास में भरी शराब को देखते कुछ सोचते हुए बोली थी। माहिल ने गहरा सांस भरा। माहिल को लगा जैसे वो ना सुनना चाहती हो। हाँ, लेकिन माहिल ने बोतल का ढक्कन खोलकर जैसे उसके बाद की तस्दीक की थी फिर से और शराब गिलास में न डाल दी। महा ने बुरा सा मुंह बनाया। उसे वाकई जवाब की उम्मीद ना थी। उससे नुकसान होता है कुछ देर की मदहोशी के लिए, बाद में कितना बड़ा खुमाजा सहना पड़ता है। वो जुताते लहजे में बोली। माहिल ने सुर्ख पड़ती नजरें उठाकर उसे देखा जिनमें वहशत थी, लेकिन महा अब बेखौफ थी। उसकी नरमी का थोड़ा असर था। कुछ चीजें मजबूरन सहनी पड़ती हैं। वो घूंट घूंट शराब पीते बोला था। लहजे में वहशत के साथ बेजारी शामिल हो गई। मसला वो उलझन जद लहजे में चौंक कर बोली। मसलन तुम्हारी बकबक। वो सोचने वाले अंदाज में जरा ठहर कर बोला, फिर गिलास में बची शराब भी पी गया। महा ने
आंखें छोटी करते उसे घूरा और सोफे से खड़ी हो गई। तुम बहुत बुरे हो। महा नाक फैलाए बोली। वो धीरे से हंसा, करब भरी हंसी थी, फिर सर से हैट उतारी और बाजू फैलाए हल्का सा झुका। तुम हमेशा सच बोलती हो बटरफ्लाई। वो सर को साबत में हिलाते बोला। माँ ने लब दांतों तले कुचले। वो अपनी हर अदा में कमाल था। अल्लाह पाक नाराज होते हैं माहिल, वो यासियत भरी लहजे में बोली। माहिल ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसने बस हंकार भरा। तुमने कभी नमाज पढ़ी है? महा संजीदगी से अब उसे देख रही थी। माहिल ने खामोश रहा। नहीं। वो नफी में सर हिला गया। महा खामोश हो गई। उसे शदीद दुख हुआ था। अल्लाह तुम्हें जन्नत नहीं देंगे। महा खड़े होते ही अफसोस से बोली। वो धीरे से हंसा, उसकी मासूमियत पर शायद। क्यों? उसका दिल किया वो उससे सुने। तभी वो अब उसे देखते पूछ गया, तुम नमाज नहीं पढ़ते ना? वो सर झुकाए बोली, जैसे माहल के कभी ना नमाज पढ़ने का दुख महा को हो। कभी कभी एक अच्छा काम भी बहुत होता है, जरूरी नहीं सिर्फ नमाज से ही जन्नत मिले। वो कुछ सोचते हुए बोला। महा ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे कभी नमाज की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या मांगूं? वो कंधे उचकाकर बोला। महा की आंखें नम हुई। अनजाने क्यों? तुम खुद गज हो। अगर उसने तुम्हें सब दिया तो तुमने शुक्रिया बोलने के लिए भी नमाज नहीं पढ़ी। वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। महा अब भेजे आंसू जब्त करते बोली थी। अनजाने क्यों दिल बोझल होने लगा था। माहिल धीरे से हंसा। महा को लगा वो पागल है। मैं खुद गज हूँ महा, अल्लाह खुद गज नहीं है जो मेरे शुक्रिया ना होने पर मुझे माफ़ नहीं ना करे। वो धीरे से हंसते हुए उठ गया। महल की आंखों में हल्की नमी थी। उसका दिल उदास था। वो दिन ही मनूस था। उसने माहा को इशारे से साथ चलने को बोला। इतनी शराब पीने के बावजूद उसे चढ़ी नहीं थी। वो ऐसा ही था, अजीब, बिल्कुल अजीब तर। लेकिन माहा तो उसके बोले गए जुमले में ही अटक गई थी। वाकई अल्लाह खुद गस थोड़ी होता है, वो तो बेनियाज होता है, रहीम होता है, जो एक बार सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देता है। बस एक नदामत के आंसू पर सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देता है। खुद गज़ तो इंसान होता है जो ज़रूरत के वक्त याद करता है और फिर ज़रूरत पूरी होने पर भूल जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? महा नीम आँखों से बोली। वो जैसा दिखता था वो वैसा नहीं था। महा ने शिद्दत से महसूस किया। तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवाने। वो ऐस्तगी से बोलता बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गया। महा भी डोर खोलते फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसने शिद्दत से फैसला किया वो ज़रूर माहिल को ठीक कर लेगी। हम कहाँ जा रहे हैं? महल। वो गाड़ी से बाहर नजरें जमाए बोली, फिर दूसरी नजर महल पर डाली जो खामोशी ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, हर दर्जा सुर्ख, शायद शराब की वजह से और कुछ गम की वजह से। हॉस्पिटल। वो लब भेजी एक लफ्ज़ी जवाब देता वापस ड्राइविंग पर तवज्जो देते बोला। महा खैरत से उसे देखने लगी। क्यों? महा ने बेचैनी से पूछा था। महल ने एक नज़र उसे देखा। वो कुछ नहीं बोला। वो खामोशी से फिर से सामने देखने लगा था। महल बोल क्यों नहीं रहे? बताओ ना, क्यों जा रहे हैं हम हॉस्पिटल? महा शदीद बेचैनी से दोबारा बोली। दिल बैठा जा रहा था जैसे कुछ गलत हुआ हो और वो उससे छुपा रहा हो। तुम्हारी फैमिली वही है। वो हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकते सरसरी से अंदाज में बोला। महा ने चौंक कर उसे देखा। इससे पहले वो माहिल से कुछ पूछती वो गाड़ी से उतर गया। महा भी जल्दी से गाड़ी से उतरी, उसकी साइड आई थी। क्यों? धड़कते दिल के साथ वो लखड़ाते लहजे में बोली। उसकी काली आंखों में आंसू तैरने लगे थे। इतना नहीं पता मुझे, चलो। महल ने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा था। महा को अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ। अनजाने कौन होगा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल। वो तो महल ने अपने आदमियों को नज़र रखने को बोला था खानजिस पर, तभी उसे पता चला था। वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। कॉर्टरेट के सामने खड़े होते ही महल ने सुर्ख नजरें सामने डाली जहां वो तकरीबन सब लोग ही मौजूद थे। महा अब बाकायदा रोने लगी थी। बाबा। वो आगे बढ़ना चाहती थी जब महल ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ लिया। महा ने नीम आंखों से उसे देखा। वो हेजल ग्रीन आंखें से उसे ही देख रहा था।
اس کا ہاتھ پکڑے ہی وہ آگے بڑھنے لگا تھا اور اب بالکل اس کے پاس جاتا رک گیا۔ سب سے پہلے صفیہ بیگم نے مہا کو دیکھا۔ وہ سب لوگ ایک دم ہی متوجہ ہوئے تھے۔ مہا، صفیہ بیگم تڑپتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ مہل نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو مہا جلدی سے جا کر ماں کے گلے لگتی رونے لگی تھی۔ ماما کون ہے ہاسپٹل؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے نیم سرخ آنکھیں لیے بولی۔ وہ سب لوگ شدید پریشانی سے بیٹھے تھے جبکہ رخسار بیگم تو یوں گمسم بیٹھی تھی جیسے سب کچھ چھن گیا ہو ان سے۔ آرزو، صفیہ بیگم اس کا ماتھا چومتے بولی۔ مہا الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی جس پر فی الحال انہوں نے اس نظروں سے خاموش رہنے کو بولا تھا۔ مہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اسے تک آیا۔ سب لوگ سانس روک کے کھڑے تھے۔ جمشید خان نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ مہا کے عین سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بربادی مبارک۔ وہ ذرا سا نیچے جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا۔ مہا کی آنکھیں یکدم کھلی تھی۔ وہ سیدھا ہوا۔ مہا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لانگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال گیا۔ کیا مطلب؟ مہا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو الٹے قدم واپس لے رہا تھا۔ مہا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے فارسی تو نہیں بولی مہا خان، جو تم سمجھ رہی ہو وہی مطلب ہے۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری فیملی سے اور تم سے بھی۔ وہ انگارے چباتے بولا۔ مہا کو لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ کانوں میں جیسے پگھلا سیسا ڈال دیا تھا وہ شخص۔ ماہل، نہیں، تم نے کہا تھا تم میرے لیے سب چھوڑ دو گے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی۔ دل چیخیں مار کر رونے لگا تھا۔ تم کہتی ہو نا میں بہت برا ہوں، تو دیکھ لو مہا خان، تم سچ بولتی ہو، میں واقعی بہت برا ہوں۔ وہ بول کر پلٹ گیا۔ وہ دور جا رہا تھا۔ مہا کو اپنی سانس رکتا محسوس ہوا۔ بے ساخت اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ وہ یقین دہانی کروانے لگی تھی خود کو کہ وہ زندہ ہے، وہ مر نہیں گئی، لیکن جسم تو ہولے سے لہز رہا تھا، دل تو بند ہو رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا وہ مر گئی ہے۔ ماہل، وہ چیخی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اس کالے سائے کے پیچھے بھاگی۔ صفیہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھتے زمین بوس ہوئی تھی۔ جمشید صاحب مہا کے پیچھے بھاگے۔ ماہل، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی، دیکھو تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ اور وہ محل تک لکھڑاتے قدموں سمیت جاتی، اس کا ہاتھ پکڑتے دبی دبی سسکیوں کے درمیان بولی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مہا ساخت ہو گئی۔ ہسپتال میں موجود ہر کوئی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو غم سے شدید بکھر رہی تھی۔ نہ مہا خان، اتنی جلدی مت مرنا، تھوڑا تڑپ کے مرنا تاکہ تمہیں دیکھیں وہ سب لوگ تڑپیں اور مجھے سکون آئے۔ وہ مہا کا ہاتھ جھٹکتے بولا۔ مہا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اتنا چاہنے لگا تھا اسے، وہ تو ایک منٹ بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتی تھی۔ وہ کیسے کتنے آرام سے اس کے مر جانے کا بول سکتا تھا۔ ماہل، رانا نے ہاتھ کیا جھٹکا۔ مہا خان زمین بوس ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے نیچے گر گئی جیسے اعتبار مان سب کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ دھندلاہٹ میں اس کے دور ہوتے وجود کو دیکھنے لگی تھی۔ سانس روکنے لگا۔ اسے دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی۔ واقعی وہ شخص بے حس تھا۔ مہا خان کو روک لگا کر وہ چلا گیا، اسے اکیلا چھوڑ کر۔ نہیں ماہل، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی تھی، بالکل پاگلوں کی طرح۔ اس کا یہ حال بھی اس کی محبت کی کرم نوازی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں لہستی محسوس ہوئی۔ مہا کو لگا جیسے اس کا وجود کالے دھوئیں میں کھونے لگا ہے۔ وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ اس کی ساری توجہ، ساری محبت مقصد ایک بدلا تھا۔ مہا خان کی سانسیں رک گئیں، جسم بے سدھ ہو گیا۔ جمشید خان نے نیم آنکھوں سے مہا کو اٹھایا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ آخری بات تھی جو مہا کے ذہن میں تھی، اور یہی آخری بار تھوڑی تھی۔ وہ آخری بار موت کے مترادف تھی، جسے موت ہی ہو۔
भारी होते सर के साथ उसने आंखें खोली। वो चंद मिनट छत को घूरती रही। उसके गिर्द हर कोई जमा था, लेकिन उसने कहाँ देखा था हर किसी को। वो तो बस एक शख्स को देखना चाहती थी और वो एक शख्स वहाँ नहीं था। वो छत को घूरती रही। उसके बोलने का इंतजार सब लोग शिद्दत से कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बल्कि चंद आंसू जरूर टूटकर गिरते बालों में जज्ब हो गए। वो सब लोग समझ गए वो मुकम्मल होश में है। वो आंसू बता रहे थे इसके इर्द गिर्द इसके दर्द की दास्तान। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई। वो दोनों जो दोस्तें थीं, जो कजन्स थीं, शायद दोनों के दुख भी एक जैसे थे। अब महा खान कह सकती थी, आरज़ू मैं समझ सकती हूँ। वो और आरज़ू खान अब महा खान का दर्द समझ सकती थी। आरज़ू ने गर्दन मोड़ कर देखा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा था। रुखसार बेगम ने उसकी आंखों में वीरानी देखी, अजीब वीरानी थी। वो आरज़ू ने सब पर नज़र डाली। वो कमरे में नहीं था। वो तलखी से मुस्कुरा दिया और आखिरी आंसू टूटकर गिरा। बेशक वो गलत थी। जब दरवाज़ा धकेलने की आवाज़ पर आरज़ू समेत सब ने दरवाजे की समेत देखा। वो जिसकी राहें नजरें तक आ रही थी, वो दीदार करवाने आ ही गया था। शख्स सी हलिया था, आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने आरज़ू को नहीं देखा और आरज़ू को लगा जैसे हर चीज़ ने उसे नज़रअंदाज किया हो। और कब तक यहाँ रहने का इरादा है आप सबका? घर चले, आज मेरी मेहंदी है। वो लब भेजे बोला। सब लोग नीम हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगे। आरज़ू ने जोर से आंखें मीच ली। वो अपने कानों पर हाथ रखना चाहती थी। बकवास बंद करो अपनी। अभी तक तुम्हें सुकून नहीं आया और क्या मार देना चाहते हो मेरी बेटी को? बर्दाश्त न करते इस पूरे मामले से पहली बार शहीद साहब गड़गड़ाए थे। धनियाल ने अब नजर उठाकर बेड पर जद चेहरे लिए उसे एक नजर देखा। वो उसे वाइट रोज कहता था, लेकिन धनियाल सफीर खान ने उससे वो रंग भी छीन लिया। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मेरी वजह से नहीं गिरी, अपनी गलती से गिरी है। मैं दूसरी दुल्हन को भी धूमधाम से आने का शौक है इस घर में। आज मेहंदी है और कल बारात, सो आप लोग प्लीज तैयारियां करें बाबा। वो शहीद साहब को इग्नोर करते सफ़ीर खान को देखते बोला। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सफ़ीर साहब ने कहर आलूद नजरों से उसे देखा। वैसे भी मर तो नहीं गई ना चटाख। वो बोलते बोलते रुक गए जब एक भारी हाथ उसके मुंह पर नक्श हुआ। सब लोगों ने डरते हैरत के मारे मुंह पर हाथ रखा। धनियाल ने सुर्ख चेहरा लिए सामने खड़े आगा जी को देखा, जो कड़क नजरों से उसे घूर रहे थे। काश ये थप्पड़ तुम्हें पहले मार देती, या काश तुमसे वादा ना करते। धनियाल, हमारी इज्जत तुम खुद खाक में मिला रहे हो। शादी करनी है ना तुम्हें, करो शादी, लेकिन शादी के बाद तुम हरगिज यहाँ नहीं रहोगे। अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाना यहाँ से। आगा जी नहायत गुस्से से उसे घूरते बोले थे। सब लोग शिद्दत रह गए। नूर बेगम नीम आंखों से धनियाल को देख रही थी। वो मुठ्ठियां भेज गया, वो पलट गया था। आरज़ू ने करब से आंखें बंद की। तुम हमेशा मुझे तकलीफ देना ही जानते हो, वो उसे घूरे बोली थी। मैं तकलीफ समेट भी लेता हूँ। दूर कहीं बोला गया उसका एक जुमला आरज़ू के कानों में बरशत करने लगा था। वो फिर क्यों नहीं तकलीफ समेट रहा था? वो क्यों उसे अजियत दे रहा था? अगर ऐसा ही करना था तो क्यों उसके करीब आया था? वो चुप करो बेटा, हम है ना। आगा जी ने आरज़ू के सर पर हाथ रखा तो वो जब्त खोती छिचकियों से रोने लगी। उसकी अजियत देख वहाँ सब ही नीम आंखों से उसे देखने लगे थे। जमशेद खान कमरे में दाखिल हुए तो सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। वो खासे परेशान लग रहे थे। इन्हें शदीद गुस्सा आ रहा था इस वक्त महल पर, जिन्होंने उनकी बेटी की ये हालत कर दी थी। माँ ठीक है, सफिया बेगम बेचैनी से बोली थी। दिल बहुत घबरा रहा था उनका। हाँ ठीक है, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने उनसे कहा था वो अच्छा इंसान नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उस बेगैरत इंसान को। जमशेद खान शिद्दत से दबी दबी आवाज में बोले थे। सफीर साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखते इन्हें तसल्ली देनी चाहिए थी। जाने घर हो क्या रहा था। एक तरफ धनियाल को दूसरी शादी का भूत सवार हुआ था, तो दूसरी तरफ महा अब यूं बेसुध पड़ी थी। सर, आपकी पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गई। नर्स बड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल होते बोले। सफिया बेगम ने बेसाख दिल पर हाथ रखा, जबकि जमशेद खान बाहर भागे थे। होश आते ही वो खुद पर लगी ड्रिप को नोचकर फेंकती कमरे से निकल गई। बेशक वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन वो महल के पास जाना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी
थी। वो अपने दिल को बार बार तसल्ली दे रही थी कि महल मजाक कर रहा होगा। सही कहते हैं लोग, मोहब्बत अंधी होती है। जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के सताए लोग महबूब के सिवा कुछ नहीं देखते। वो रोते सिसकते टैक्सी रोकते उसमें बैठी थी। उसकी उजड़ी बिखरी हालत के चलते टैक्सी ड्राइवर ने तरस खाते उसे बिठाया था। बार बार आंसू गालों पर बह रहे थे जिन्हें वो साफ कर रही थी। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। महल देखो, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी मैं। वो किस कदर अजियत में मुंह पर हाथ जमाए अपनी आवाज दबाने की कोशिशें करते बोल रही थी। उसका दिल लहज रहा था, गहरे गहरे सांस भरते उसने खुद को नॉर्मल करना चाहा था। वो उसे समझा सकती है, हाँ वो उसे समझाएगी कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो खामोशी से बैठ गई, गोद में रखे हाथ अब भी लहज रहे थे। आंखों से कई बार कोशिश के बावजूद आंसू बह रहे थे। सुने अंकल, पानी मिलेगा? खुश्क लबों से जबान फेरते वो बमुश्किल बोली थी। जी। जिस टैक्सी ड्राइवर ने पानी की बोतल हाथ पीछे करते उसकी जान बढ़ाई थी, उस लड़की पर उसे तरस आ रहा था। माँ ने बोतल लिया, पानी को मुंह को लगा ली। 3 घूंट भरने के बाद उसे बोतल वापस सीट पर रख दी। एक घर के आगे टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी थी। जब माँ बाहर निकली उसके पास पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये रख लें। माँ ने अपनी फिंगर से एक सोने की रिंग उतारते उसे देनी चाहिए थी। वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहती थी। वो महल को देखना चाहती थी, उससे कई सवाल पूछना चाहती थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम जाओ। टैक्सी ड्राइवर ने साबत में सर हिलाया। माँ अंदर की जाने बढ़ गई। वहां खड़े महल के आदमियों ने हैरत से उसे देखा। थोड़ी देर पहले महल शदीद गुस्से में इस्तराबी कैफियत में घर आया था और अब माँ बिखरे हुलिये में खुद को रोने से बाज रखती अंदर जा रही थी। वो उस कमरे में आई जहां उसे अलेक्जेंड्रा के होने की उम्मीद थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। अलेक्जेंड्रा नरम होठों से शिद्दत भरी सिसकी के साथ पुकार निकली। वो जो दिल को डपट कर समझा रहा था कि वो सही करके आया है, अपने ज़मीर को जवाब दे रहा था। इसकी आवाज़ पर पलटा। उसके दिल ने सुकून की सांस भरी जैसे मुराद भर आई हो। लेकिन अलेक्जेंड्रा ने तेजी से चेहरे पर तासुत सजाए। यहाँ क्यों आई हो तुम? वो भंवरे सुकड़े सर्द लहजे में बोला। माँ की आंखें भीगने को बेकरार हुई थी, लेकिन वो जब्त कर गई। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप मजाक कर रहे हैं ना? वो 2 कदम आगे बढ़ने वाली थी। अलेक्जेंडर ने नजरें फेरी। दिल से शिद्दत से चाह रहा था वो इसके टूटे बिखरे सरापे को खुद में समेट ले, खुद में बसा ले। उसे कुछ ना बोले, बस खामोश रहे, लेकिन दिमाग नफी कर रहा था। मैं मजाक नहीं करता, वो बर्फीले तासुर चेहरे पर सजाए स्पाट लहजे में बोला। उसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आरी था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जो आखिरी उम्मीद थी वो टूट गई और माँ खान भी बस टूटकर बिखर ही गई। दुनिया में शायद ही उसने इतनी अजियतनाक लफ्ज सुने होंगे जो आज अलेक्जेंड्रा के बोलने गैर लफ्ज उसे लग रहे थे। मोहब्बत नहीं करते मुझसे आप? वो बच्चों की तरह रो दी। उसकी आंखों में खुद के लिए सदपन देखकर माँ को अपना सांस बंद होता महसूस होने लगा। वो जमीन पर ढक गई, उसकी आंखों से आंसू फिसल गए। नहीं, वो अपने कदमों में बैठी माँ को देखते वो बर्फीले लहजे में बोला। एकदम उसकी हेजल ग्रीन आंखें सुर्ख पड़ने लगी और माँ को शिद्दत से ऑक्सीजन की कमी अपने आसपास महसूस होने लगी। वो गहरे सांस भरने लगी, लेकिन सांस था कि बहुत मुश्किल से आ रहा था। मैं मर जाऊंगी, वो अटकते लहजे में आंसू और सांस की शिद्दत कमी की दरमियान बोली। अलेक्जेंड्रा लम भेज गया, फर्क नहीं पड़ता, वो बोला तो उसकी आवाज़ सब थी और माँ को लगा जैसे दुनिया ख़त्म होने लगी है। वो नफ़ी में सर हिलाती शिद्दत से हंकार भर गई। अचानक सांस उखड़ गया तो गहरे गहरे सांस भरने लगी। बटरफ्लाई। वो झट से नीचे बैठा था, उसके वजूद को छूना चाहा जब माँ ने नफ़ी में सर हिलाते उसका हाथ झटका। नहीं, आप चाहिए आपकी हमदर्दी। वो उसका हाथ परे करते लंबे लंबे सांस भरते बोली। अलेक्जेंड्रा ने हाथ की मुट्ठी बनाए भेज ली। काश आपके बाजू में मेरा दम निकले और आप मेरे लिए तड़पते रहें।
لیکن میرا چہرہ آپ کو کبھی نظر نہ آئے۔ وہ روتے ہوئے سرخ آنکھیں لیے بولی۔ الیگزینڈرا کی لبوں سے سسکی آزاد ہوئی، وہ گویا اسے کانٹوں پر گھسیٹ لائی تھی۔ ماہا! وہ سختی سے اس کا بازو دبوچ گیا۔ ماہا کے ڈھیلے پڑتے وجود سے سسکی کے درمیان ایک مسکراہٹ برآمد ہوئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈرا! وہ جھٹکا کھاتے اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ کے آگے رکھا اور پھر جیسے ہی ہاتھ ہٹایا وہاں خون کا دھبا تھا۔ الیگزینڈرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ساکھ سا اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہے بٹر فلائی، کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں خوف لپکنے لگا تھا۔ یکدم ہی چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ماہا کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ بٹر فلائی، ایسا نہیں کر سکتی تم، دیکھو ادھر، میری طرف دیکھو۔ نہ ماہا، میں کرتا ہوں محبت تم سے، اٹھو ادھر دیکھو۔ وہ اس کے منہ سے نکلتا خون دیکھ حزینانہ انداز میں چیختا اسے اٹھانے کی کوششیں کرنے لگا تھا، جو اب آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ الیگزینڈرا کے منہ سے لفظ تک نکلے تھے جب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ لفظ بھی اس نے مایا خان کو بچانے کے لیے نکالے ہو۔ ہے بٹر فلائی! وہ اسے بازو میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا اور الیگزینڈرا کو پتہ چلا کہ سانسیں بند ہونا کسے کہتے ہیں۔ پہلی بار الیگزینڈرا دی لیڈلی گینگسٹر کی آنکھوں میں خوف تھا، کسی کو کھو دینے کا خوف۔ میرے قریب رہا پھر بھی مجھ کو پڑھ نہ سکا۔ میرا وجود تو محفوظ ایک کتاب میں تھا، کھولا جو نامہ اعمال حشر میں میرا، بس ایک جرم محبت میرے حساب میں تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اسے ٹھکرا کر آیا تھا اب اسے بازوؤں میں بھرے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تھا، الیگزینڈرا جھوٹ بولتا تھا۔ وہ کہتا تھا اسے ماہا سے محبت نہیں ہے، جبکہ الیگزینڈرا کو ماہا خان سے محبت ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے وہ تب بیان کی جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، جب وہ آخری بار اس کے پاس آئی تھی محبت کی بھیک مانگنے۔ وہ آخری بار تھا اور شاید اب ماہا خان اس سے منہ موڑ لے۔ وہ ماہا خان کے سچے جذبوں کی توہین کر چکا تھا، وہ خود کو خود برباد کر چکا تھا۔